নমস্কাৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। তেখেতৰ মতে ভাৰতত বৰ্তমান আছে 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু। মোহন ভাগৱতৰ মতে এতিয়া ভাৰতত থকা 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু আচলতে কি কি? এক প্ৰকাৰ হিন্দুৱে নিজকে গৰ্বৰে হিন্দু বুলি কয় আৰু আন এক প্ৰকাৰে গৰ্বৰে নকয় আৰু মুছলমানৰ দৰে হিন্দু আছে বুলি মানি ল'ব বিচাৰে বুলি এতিয়া ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ মতে দৰাচলতে ভাৰতত থকা এই 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু কোন কোন বা কেনে ধৰণৰ, এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰটো আমি লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ যে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে হিন্দুক লৈ কৰিছে এটা ডাঙৰ মন্তব্য। ভাৰতত আছে বৰ্তমান 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু। মোহন ভাগৱতৰ মতে 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু এনেধৰণৰ: এক প্ৰকাৰ হিন্দুৱে নিজকে গৰ্বৰে হিন্দু বুলি কয়, এক প্ৰকাৰে, আৰু আন এক প্ৰকাৰে গৰ্বৰে নকয় আৰু মুছলমানৰ দৰে হিন্দুও আছে বুলি মানি লয় আন এক প্ৰকাৰে, আৰু হিন্দুক লৈ তেওঁলোকে কেতিয়াও গৰ্ব নকৰে। সেই প্ৰকাৰৰ হিন্দুৱে নিজকে গৰ্ব নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰে বাহিৰত হিন্দু বুলি পৰিচয় নিদিয়ে, কেৱল ঘৰতহে হিন্দু বুলি কয়, হিন্দু বুলি ক'ব বিচাৰে। আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী হিন্দুৱে পাহৰি গৈছে তেওঁলোক যে হিন্দু। এই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিসকল হিন্দু পৰে তেখেতসকলে পাহৰি গৈছে হিন্দু বুলি। হিন্দুত্ব পাহৰি যোৱাৰ বাবে সমাজত এতিয়া অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। সমাজত যি অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে হিন্দুত্বক পাহৰি যোৱাৰ বাবে। আৰু হিন্দুক লৈ এনেদৰে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ। ভাৰতত বৰ্তমান 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মোহন ভাগৱতে। মোহন ভাগৱতৰ এটা মন্তব্য এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে, ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। শেহতীয়াকৈ এক অনুষ্ঠানত RSS প্ৰধান বা হিন্দুত্ববাদী নেতা মোহন ভাগৱতে কৰিছে এই মন্তব্য। তেখেতে কৈছে যে ভাৰতত 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু আছে আৰু এই 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু দৰাচলতে কেনেধৰণৰ, কোন কেটেগৰীত পৰে, কেনে শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত, সেই কথাও তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিছে। ব্যাখ্যা কৰাৰ তথ্য আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে তেখেতৰ মতে ভাৰতত থকা 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু আচলতে কি? হিন্দুক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ এই যি RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ যি মন্তব্য বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত বিপুল চৰ্চা হৈছে, ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেখেতৰ মতে 4 প্ৰকাৰৰ হিন্দু হৈছে, প্ৰথম হিন্দুৱে নিজকে গৰ্বৰে হিন্দু বুলি কয়, আমি হিন্দুত্ব গৰ্বৰে তেখেতসকলে কয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। এয়া হৈছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ হিন্দু। আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ হিন্দুৱে নিজকে গৰ্বৰে নকয় আৰু মুছলমানৰ দৰে হিন্দু আছে বুলি মানি লয়। আৰু যি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত বা তৃতীয় প্ৰকাৰৰ যি হিন্দু তেখেতসকলে কেতিয়াও গৰ্ব নকৰে, হিন্দু বুলি পৰিচয় দিব নিবিচাৰে, কেৱল ঘৰতহে হিন্দু বুলি কয় সেই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ হিন্দুৱে। আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ হিন্দুৱে নিজকে পাহৰি গৈছে যে হিন্দু বুলি। মই হিন্দু আছিলোঁ, মই যে হিন্দুত্বক বিশ্বাস কৰোঁ, এই কথা পাহৰি গৈছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ হিন্দুৱে। আৰু যাৰ বাবে সমাজত এতিয়া অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিও অভিযোগ আনিছে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে, দৰাচলতে কি কৈছিল আমি সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। जहाँ अशांति गड़बड़ है वहाँ आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और हिंदुस्तान में 4 प्रकार के हिंदू है और कोई है नहीं हिंदुस्तान। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है, ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे, है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक्कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, है कि नहीं? अपना इतिहास देख ली पिछले 1000 वर्षों में। आज भी जहाँ जहाँ अशांति गड़बड़ है वहाँ आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं, उल्टा आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के हिंदू है और कोई है नहीं हिंदुस्तान। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू है,
ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है। ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे। है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। है कि नहीं, अपना इतिहास देख ली पिछले 1000 वर्षों में। आज भी जहां जहां अशांति गड़बड़ है वहां आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं, उल्टा आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं।